द्वितीय राजावली अध्याय 20 से समय हिजकियंकर सांघातिक पीड़ा होइतिला। तहिरे आमोसर पुत्र जिसाई भविष्यद्वक्ता तांको निकटको आसी कहिले, सदाप्रभु एही कथा कहती, तुम्भे आपणा गृह विषय सजाड़, कारण तुम्भे मरिब बंचिब नहीं। एथिरे से कांथ आड़े मुख फेराई सदाप्रभु निकट प्रार्थना करी कहिले, हे सदाप्रभु, मु विनय करुछि, मु किपरि सत्यतारे ओ सिद्ध अंतकरण रे तुम्भ सम्मुखरे गमनागमन करिअछि ओ तुम्भ दृष्टि उत्तम कर्म करिअछि, एहा एबे स्मरण कर। आउ हिजकिया अतिशय रोदन कले। एथिउतारे जिसाय नगरर मध्य भागकु बाहरी जिवा पूर्वे तांको निकटरे सदाप्रभुको वाक्य उपस्थित हैला, जथा फेरी जाओ ओ आंभ लोकमानको अधिपति हिजकियाकु कुह, सदाप्रभु तुम पूर्वपुरुष दाऊदर परमेश्वर एही कथा कहती, आंभे तुम्हर प्रार्थना शुणिलु, आंभे तुम्हर लोतक देखिलु। देख, आंभे तुमको सुस्थ करिबु, तुम्भे तृतीय दिन रे सदाप्रभुको गृहकु जीव, आउ आंभे तुम्हर आयु 15 वर्ष वृद्धि करिबा। पुणी आंभे तुम्भकु ओ एही नगरकु असुरीय राजार हस्तरु रक्षा करिबा। आउ आंभे आपणा सकाशु ओ आंभ दास दाऊद सकाशु एही नगरर सपक्ष हेबा। तहु जिसाय कहिले, एक डिम्बुरी चक्ति आण। तहिरे सेमाने ताहा आनी बथ उपरे थोइले, आउ से सुस्थ हेले। पुणी हिजकिया जिसायंकु कहिले, सदाप्रभु जे मते सुस्थ करिवे ओ मु जे तृतीय दिन रे सदाप्रभुको गृहकु जीवी, एथिर की चिन्ह हेबो? तहिरे जिसाय कहिले, सदाप्रभु आपणा उक्त वाक्य जे सफल करिवे, तुम प्रति सदाप्रभुठारु एही चिन्ह हेबो, छाया कि आगकु 10 पाउंड जीव अबा पछकु 10 पाउंड जीव। तहिरे हिजकिया उत्तर कले, छाया आगकु 10 पाउंड जीवार क्षुद्र विषय ना, मात्र छाया पछकु 10 पाउंड फेरी जाऊ। तहु जिसाय भविष्यद्वक्ता सदाप्रभुको निकट डाकी प्रार्थना कले, एथिरे आहस कर सूर्य घटिकार छाया जो 10 पाउंड आगकु जाइतिला सेतिकी से पछकु फेराई आनले। से समय बलदन पुत्र बरदक बलदन नामक बाबिल राजा हिजकियंक निकटकु पत्रमान ओ दर्शनी पठाइला, कारण से हिजकियंकर पीड़ित हेबार कथा शुणिथिला। तहिरे हिजकिया सेमानक कथा शुणिले ओ आपणा बहुमूल्य पदार्थर समुदाय गृह, रूपा ओ सुना ओ सुगंधी द्रव्य ओ बहुमूल्य तैल ओ अस्त्रागार ओ आपणा भंडार स्थित समस्त द्रव्य सेमानकु देखाइले। हिजकिया जहा सेमानकु न देखाइले, एपरि कोनोसी द्रव्य तांको गृहरे कि तांकर समुदाय राज्य रे न थिला। सेतबेले जिसाय भविष्यद्वक्ता हिजकिया राजाଙ୍କ निकटକୁ आसी तांकु कहिले, एही लोकमाने कोन कहिले? सेमाने केउठारु तुम निकटକୁ आसिले? तहिरे हिजकिया कहिले, सेमाने दूर देश बाबिलरु आसीअछंती। एथिरे से पचारले, सेमाने तुम गृहरे की विषय देखिअछंती? तो हिजकिया उत्तर कले, मो गृहरे जहा जहा अछि सबु सेमाने देखिअछंती। जहा मु सेमानकु न देखाइली, एपरि कोनोसी पदार्थ मो भंडार समूहरे नाही। एथिरे जिसाय हिजकियंकु कहिले, सदाप्रभुको वाक्य सुन। देख, तुम गृहस्थित समस्त द्रव्य ओ आजि पर्यंत तुम पूर्वपुरुष मानक संचित समस्त द्रव्य बाबिल को निया जिबार समय आसुअछि। द्वितीय राजावली अध्याय 21 मनसी राज्य करियाको आरंभ करिवा समय 12 वर्ष वयस्क थिले ओ से जेरुसालेम रे 55 वर्ष राज्य कले। आउ तांकर मातांको नाम हिप्सिबा थिला। पुणी सदाप्रभु जो अन्य देशीय मानकु इस्राएल संतानगण सम्मुखरु दूर कर देइथिले, सेमानकर घृणायोग्य क्रियानुसारे से सदाप्रभुको दृष्टि कुकर्म कले। कारण तांकर पिता हिजकिया जो उच्च स्थलीमान विनाश करथिले, से पुनर्बार ताहा सब निर्माण कले ओ इस्राएल राजा आहाब जेपरि करिथिले सेपरि से बाल निमंते यज्ञवेदी प्रस्तुत कले ओ आसरा मूर्ति निर्माण कले ओ आकाशस्थ सकल बाहिनी की पूजा करी सेमानकर सेवा कले। पुणी आंभे जेरुसालेम रे आपणा नाम स्थापन करिया बोली सदाप्रभु जे गृह विषय कहिथिले, सदाप्रभुको सेही गृहरे से यज्ञवेदी मान निर्माण कले। आहुरी से सदाप्रभुको गृहर 2 प्रांगण रे आकाशस्थ सकल बाहिनी निमंते यज्ञवेदी निर्माण कले। पुणी से आपणा पुत्र को अग्नि मध्य देई गमन कराइले ओ शुभाशुभ कहिबार विद्या ओ गणकता व्यवहार कले। आउ भूतुड़िया ओ गुणिया मानक सहित संपर्क रखिले। से सदाप्रभुको विरक्त करिया निमंते ताहांको दृष्टि रे बहुत कुकर्म कले।
ଆହୁରି ସେ ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣା ନିର୍ମିତ ଆସେରାର ଖୋଦିତ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କଲେ। ସେହି ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଓ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ସଲୋମନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଏହି ଗୃହରେ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ସମୁଦାୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରୁ ଆମ୍ଭର ମନୋନୀତ ଜେରୁସାଲେମରେ ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ନାମ ଚିରକାଳ ସ୍ଥାପନ କରିବା। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେ ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଅଛୁ ଓ ଆମ୍ଭ ସେବକ ମୋଶା ସେମାନଙ୍କୁ ଯେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜ୍ଞା କରିଅଛି, କେବଳ ତଦନୁସାରେ ଆଚରଣ କରିବାକୁ ଯେବେ ସେମାନେ ମନୋଯୋଗୀ ହେବେ, ତେବେ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦେଶ ଦେଇଅଛୁ, ତହିଁରୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପାଦକୁ ଆଉ ଭ୍ରମଣ କରାଇବା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସେମାନେ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେଉଁ ଦେଶୀୟମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ କୁକର୍ମ କରିବାକୁ ମନସି ସେମାନଙ୍କୁ ଭୁଲାଇଲେ। ଏଥିରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ସେବକ ଭବିଷ୍ୟତବକ୍ତାଗଣ ଦ୍ୱାରା ଏହି କଥା କହିଲେ, ଜିହୁଦାର ରାଜା ମନସି ଏହି ସକଳ ଘୃଣାଯୋଗ୍ୟ କର୍ମ କରିଅଛି ଓ ତାହାର ପୂର୍ବେ ଯେଉଁ ଇମୋରିୟମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଅଛି ଓ ଜିହୁଦାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ପ୍ରତିମାଗଣ ଦ୍ୱାରା ପାପ କରାଇଅଛି। ଏହେତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱର ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ଦେଖ, ଆମ୍ଭେ ଜେରୁସାଲେମ ଓ ଜିହୁଦା ଉପରେ ଏପରି ଅମଙ୍ଗଳ ଆଣିବା ଯେ କେହି ତାହା ଶୁଣିଲେ ତାହାର ଦୁଇ କର୍ଣ୍ଣ ଝାଁ ଝାଁ ହେବ। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ଜେରୁସାଲେମ ଉପରେ ସମରିଆର ରଜୁ ଓ ଆହାବ ବଂଶର ଓଳମ ଟାଣିବା ଓ ମନୁଷ୍ୟ ଯେପରି ଥାଳି ପୋଛେ ଆଉ ପୋଛୁ ପୋଛୁ ତାହା ଓଲଟ ପାଲଟ କରେ, ସେପରି ଆମ୍ଭେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ପୋଛି ପକାଇବା। ଆଉ ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ଅଧିକାରର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶକୁ ଦୂର କରିବା ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁଗଣ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବା। ତହିଁରେ ସେମାନେ ଆପଣା ଶତ୍ରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୃଗୟା ଓ ଲୁଟ୍ ସ୍ୱରୂପ ହେବେ। କାରଣ ସେମାନେ ଆମ୍ଭ ଦୃଷ୍ଟିରେ କୁକର୍ମ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ସେମାନେ ଆପଣା ପିତୃଗଣ ମିଶ୍ରରୁ ବାହାରି ଆସିବାର ଦିନଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ୍ଭକୁ ବିରକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ଆହୁରି ମନସି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କୁକର୍ମ କରି ଆପଣାର ସେହି ପାପ ଦ୍ୱାରା ଜିହୁଦାକୁ ପାପ କରାଇବା ଛଡ଼ା ସେ ବହୁତ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ରକ୍ତପାତ କରି ଜେରୁସାଲେମକୁ ଏକ ସୀମାରୁ ଅନ୍ୟ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରକ୍ତରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ। ଏହି ମନସିଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଓ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କ୍ରିୟା ଓ ତାଙ୍କର ପାପ କଣ ଜିହୁଦା ରାଜାମାନଙ୍କ ଇତିହାସ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ନାହିଁ? ଅନନ୍ତର ମନସି ଆପଣା ପିତୃଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଶୟନ କରି ଆପଣା ଗୃହର ଉଦ୍ୟାନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଉସ୍ର ଉଦ୍ୟାନରେ କବର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ତହୁ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଆମୋନ ତାଙ୍କର ପଦରେ ରାଜ୍ୟ କଲେ। ଆମୋନ ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟରେ 22 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଥିଲେ ଓ ସେ ଜେରୁସାଲେମରେ 2 ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ କଲେ। ତାଙ୍କର ମାତାର ନାମ ମସୁଲେମତ, ସେ ଜଟବା ନିବାସୀ ହାରୁସଙ୍କର କନ୍ୟା ଥିଲେ। ପୁଣି ଆମୋନ ଆପଣା ପିତା ମନସିଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କୁକର୍ମ କଲେ। ତାଙ୍କର ପିତା ଯେଉଁ ପଥରେ ଚାଲିଥିଲେ, ସେ ସେହି ପଥରେ ଚାଲିଲେ ଓ ତାଙ୍କର ପିତା ଯେଉଁ ଦେବତାମାନଙ୍କର ସେବା କରିଥିଲେ, ସେ ସେମାନଙ୍କର ସେବା କଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ। ଆହୁରି ସେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ପିତୃଗଣର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଥରେ ଚାଲିଲେ ନାହିଁ। ଆମୋନଙ୍କର ଦାସମାନେ ତାଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କଲେ ଓ ରାଜାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ନିଜ ଗୃହରେ ବଧ କଲେ। ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଆମୋନ ରାଜା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଥିଲେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ବଧ କଲେ। ଆଉ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ପଦରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୋଶୀୟଙ୍କୁ ରାଜା କଲେ। ଏହି ଆମୋନଙ୍କର କୃତ ଅବଶିଷ୍ଟ କ୍ରିୟାର ବୃତ୍ତାନ୍ତ କଣ ଜିହୁଦା ରାଜାମାନଙ୍କ ଇତିହାସ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ନାହିଁ? ପୁଣି ସେ ଉସର ଉଦ୍ୟାନସ୍ଥିତ ଆପଣା କବରରେ କବର ପାଇଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ପଦରେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯୋଶୀୟ ରାଜ୍ୟ କଲେ। ଜିସାୟ ଅଧ୍ୟାୟ 1। ଆମୋସର ପୁତ୍ର ଜିସାଇଙ୍କର ଦର୍ଶନ। ସେ ଜିହୁଦା ରାଜଗଣ ଉସିୟ, ଯୋଥମ, ଆହସ ଓ ହିଜକିୟର ଅଧିକାର ସମୟରେ ଜିହୁଦା ଓ ଜେରୁସାଲେମ ବିଷୟରେ ଏହି ଦର୍ଶନ ପାଇଲେ। ହେ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ, ଶୁଣ, ହେ ପୃଥିବୀ, କର୍ଣ୍ଣପାତ କର, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ କହିଅଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ପ୍ରତିପାଳନ ଓ ଭରଣ ପୋଷଣ କରିଅଛୁ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଆମ୍ଭର ବିଦ୍ରୋହାଚରଣ କରିଅଛନ୍ତି। ଗୋରୁ ଆପଣା ଖାଉନ୍ଦକୁ ଓ ଗର୍ଦ୍ଧବ ଆପଣା କର୍ତ୍ତାର କୁଣ୍ଡକୁ ଚିହ୍ନଇ, ମାତ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ଜାଣେ ନାହିଁ, ଆମ୍ଭର ଲୋକମାନେ ବିବେଚନା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆହା, ପାପିଷ୍ଠ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଅଧର୍ମରେ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକେ, ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀମାନଙ୍କ ବଂଶ, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ସନ୍ତାନଗଣ, ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଇସ୍ରାଏଲର ଧର୍ମସ୍ୱରୂପଙ୍କୁ ଅବଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବିମୁଖ ହୋଇ ପଛକୁ ଚାଲିଯାଇଅଛନ୍ତି।
ତୁମ୍ଭେମାନେ ଅଧିକ ଅଧିକ ବିଦ୍ରୋହାଚରଣ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଆହୁରି ପ୍ରହାରିତ ହେବ? ମସ୍ତକଯାକ ପୀଡ଼ିତ ଓ ସମୁଦାୟ ହୃଦୟ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଅଛି। ପାଦର ତଳଠାରୁ ମସ୍ତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ। କେବଳ କ୍ଷତ ଓ ଦାଗ ଓ ପୂଜପୂର୍ଣ୍ଣ ଘା, ସେସବୁ ଟିପା କି ବନ୍ଧା ଯାଇନାହିଁ, କି ଅବା ତୈଳ ଦ୍ୱାରା କୋମଳ କରାଯାଇନାହିଁ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦେଶ ଧ୍ୱଂସ ସ୍ଥାନ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ନଗର ସବୁ ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଭୂମି ବିଦେଶୀମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷାତରେ ଗ୍ରାସ କରନ୍ତି। ତାହା ବିଦେଶୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିନଷ୍ଟ ହେବା ତୁଲ୍ୟ ଧ୍ୱଂସସ୍ଥାନ ହୋଇଅଛି। ପୁଣି ସିଓନର କନ୍ୟା ଦ୍ରାକ୍ଷାକ୍ଷେତ୍ରର କୁଟୀର, କାକୁଡ଼ି କ୍ଷେତ୍ରର ବସା ଅବରୁଦ୍ଧ ନଗର ତୁଲ୍ୟ ହୋଇ ରହିଅଛି। ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଅଳ୍ପ ଲୋକ ଅବଶିଷ୍ଟ ରଖିନଥିଲେ। ଆମ୍ଭେମାନେ ସଦମ୍ର ତୁଲ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ହମୋରାର ତୁଲ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତୁ। ହେ ସଦମ୍ର ଶାସନକର୍ତ୍ତାମାନେ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ। ହେ ହମୋରାର ଲୋକମାନେ, ତୁମେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କର। ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅପାର ବଳିଦାନର ଅଭିପ୍ରାୟ କଣ? ଆମ୍ଭେ ମେଷଗଣର ହୋମବଳିରେ ଓ ପୁଷ୍ଟ ପଶୁଗଣର ମେଦରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛୁ। ପୁଣି ବୃଷ କି ମେଷ କି ଛାଗଳମାନଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଆମ୍ଭର ତୁଷ୍ଟି ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବାବେଳେ ଆମ୍ଭର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ସକଳ ପଦତଳେ ଦଳିବା ପାଇଁ କିଏ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁଅଛି? ଅସାର ନୈବେଦ୍ୟ ଆଉ ଆଣ ନାହିଁ। ଧୂପଦାହ ଆମ୍ଭର ଘୃଣିତ। ଅମାବାସ୍ୟା ଓ ବିଶ୍ରାମବାର, ସଭାର ଘୋଷଣା, ଏହି ଅଧର୍ମ ଓ ମହାସଭା ଆମ୍ଭେ ସହିପାରୁନାହୁଁ। ଆମ୍ଭ ପ୍ରାଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅମାବାସ୍ୟା ଓ ନିରୂପିତ ପର୍ବ ସବୁ ଘୃଣା କରେ। ସେହିସବୁ ଆମ୍ଭ ପ୍ରତି କ୍ଲେଶକର। ଆମ୍ଭେ ସେସବୁ ବହିବାକୁ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଅଛୁ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣାମାନଙ୍କର ହସ୍ତ ପ୍ରସାର କଲାବେଳେ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରୁ ଆପଣା ଚକ୍ଷୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିବା। ଆହୁରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲାବେଳେ ଆମ୍ଭେ ଶୁଣିବା ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହସ୍ତ ରକ୍ତରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣାମାନଙ୍କୁ ଧୌତ କର, ଆପଣାମାନଙ୍କୁ ଶୁଚି କର। ଆମ୍ଭ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣାମାନଙ୍କର କ୍ରିୟାର ମନ୍ଦତା ଦୂର କର। କୁକ୍ରିୟା କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୁଅ। ସୁକ୍ରିୟା କରିବାକୁ ଶିଖ। ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ଚେଷ୍ଟା କର। ଉପଦ୍ରବଗ୍ରସ୍ତମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କର। ପିତୃହୀନମାନଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ବିଚାର କର। ବିଧବାମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ପ୍ରତିବାଦ କର। ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ଉତ୍ତର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର କରୁ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ ସବୁ ସିନ୍ଦୂର ବର୍ଣ୍ଣ ପରି ହେଲେ ହେଁ ହିମ ପରି ଶୁକ୍ଳବର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ସେସବୁ ଲୋହିତ ବର୍ଣ୍ଣ ପରି ରଙ୍ଗ ହେଲେ ହେଁ ମେଷଲୋମ ପରି ହେବ। ଯେବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସମ୍ମତ ଓ ଆଜ୍ଞାବହ ହେବ, ତେବେ ଦେଶର ଉତ୍ତମ ଫଳ ଭୋଗ କରିବ। ମାତ୍ର ଯେବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଅସମ୍ମତ ଓ ବିରୁଦ୍ଧାଚାରୀ ହେବ, ତେବେ ଖଡ୍ଗଭୁକ୍ତ ହେବ। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖ ଏହା କହିଅଛି। ସତୀ ନଗରୀ କିପରି ବେଶ୍ୟା ହୋଇଅଛି, ସେ ନ୍ୟାୟ ବିଚାରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣା ଥିଲା, ଧର୍ମ ତାହା ମଧ୍ୟରେ ବାସ କଲା। ମାତ୍ର ଏବେ ହତ୍ୟାକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତୁମ୍ଭର ରୂପା ଖାଦ ହୋଇଅଛି, ତୁମ୍ଭର ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଜଳ ମିଶ୍ରିତ ହୋଇଅଛି। ତୁମ୍ଭର ଅଧିପତିମାନେ ବିଦ୍ରୋହୀ ଓ ଚୋରମାନଙ୍କର ସଖା। ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଲାଞ୍ଚ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଓ ପାରିତୋଷିକର ପଶ୍ଚାତବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନେ ପିତୃହୀନମାନଙ୍କର ବିଚାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, କି ଅବା ବିଧବାର ଗୁହାରୀ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସେ ନାହିଁ। ଏହେତୁ ପ୍ରଭୁ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ବଳଦାତା କହନ୍ତି, ଆଃ, ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ବିପକ୍ଷଗଣ ବିଷୟରେ ଆରାମ ପାଇବା ଓ ଆମ୍ଭେ
आपणा शत्रुगणठारु परिशोध नेबा। पुणी आम्भे तुम्भ आड़े आपणा हस्त फेराई तुम्भर खाद संपूर्ण रूपे परिष्कार करिबा ओ तुम्भर सीसा सबु काढ़ी नेबा। आउ आम्भे पूर्व काल परी तुम्भर विचारकर्तृगणଙ୍କୁ ओ आद्य समय परी तुम्भ मंत्रीगणଙ୍କୁ पुनः स्थापन करिबा। तहिउ तारु तुम्भे धर्मपुरी सती नगरी बोली विख्यात हेब। सियोन न्याय विचार द्वारा ओ ताहार फेरी आसिबा लोक माने धार्मिकता द्वारा मुक्ति पाइबे। मात्र अधर्माचारी ओ पापी माने एकत्र विनष्ट हेबे ओ जेउ माने सदाप्रभुଙ୍କୁ परित्याग करती सेमाने संहारित हेबे। कारण सेमाने तुम्भमानंकर वांछित अलोन वृक्ष विषय लज्जित हेबे। पुणी तुम्हे माने आपणा मानंकर मनोनीत उद्यान सकलर विषय हताश हेब। जेहेतु तुम्हे माने शुष्क पत्र अलोन वृक्ष ओ निर्जल उद्यान तुल्य हेब। पुणी बलवान लोक क्षणपट परी ओ ताहार कर्म अग्निकणा परी हेब। से दुई एकत्र जोलिब ओ केही ताहा निभाइब नाही। गुड मॉर्निंग एंड प्रेज द लॉर्ड। आज बाइबल पठन दिन संख्या 98 मंगलवार। आज आम्भे माने द्वितीय राजावली 19 पर्वरु 20 पर्व पुणी जिसाय 1 पर्व को पाठ करियछु। आसंतु पठित शास्त्रांशर सारांश को चिंता करिबा। अशुरर सेनापति राबसाकी अशुरर देवता जिहुदार सदाप्रभुंक ठारु बलवान कही सदाप्रभुंकर तिरस्कार कला। सदाप्रभु तुम्भमानकु रक्षा करिवे नाही बोली से मध्य गोटिए पत्र पठाइला। हिजकियो राजा जेरुसालेम ओ तांको प्रतिकूल रे आसिथवा विपद विषय रे प्रार्थना करिबा पाई जिसायंकु अनुरोध कले और निजे मध्य आंठेई जीवित परमेश्वरंक निकटरे प्रार्थना कले। जिसाय भाववाणी कले जे सदाप्रभु इस्राएल को रक्षा करिवे ओ असुर अति शीघ्र विनष्ट हेब। सही रात्रि रे परमेश्वरंक दूत असुरीय सैन्य बाहिनी 1,85,000 लोकंकु बध कले और राजा सनहेरिम ता निज देश रे हत हेला। एथि उतारे हिजकियो गोटे सांघातिक रोग रे पीड़ित हेले और से सेथिरे मृत्युवरण करिवे बोली जिसाय भविष्यद्वक्ता भाववाणी करिवारु हिजकियो कांदी कांदी प्रार्थना कले एवं परमेश्वर तांको आयु को 15 वर्ष वृद्धि कले। किंतु से बाबिल रु आसिथिबा परिदर्शक मानंकु तांकर समस्त संपत्ति और अस्त्र गृह देखाई त्रुटि कले। जिसाय भविष्यवाणी करी कहिले जे तांको राजकीय समस्त संपत्ति बाबिल को नियाजिबो और तांकर संतान माने सेठाकु बंदी भावरे जिबे और सेठारे राजप्रासादर नपुंसक होई रहिबे। जिसाय 1 पर्वर सारांश एही प्रकार। एठारे आमे जिसाय भविष्यत वक्तांको पुस्तक को पाठ करिबा। जिसाय भविष्यत वक्ता उसिय राजांको मृत्यु समय ठारू आरंभ करी मनसीर राजत्व करिबा को आरंभ करिबा समय पर्यंत अर्थात 740 बीसी रु 680 बीसी पर्यंत दीर्घ 60 वर्ष सक्रिय भावरे सेवा कार्य कले ओ से परमेश्वरंक ठारू अनेक वाक्य प्राप्त हेले। जिहुदार पतन हेउची उपासनार पतन। ईश्वर जिहुदार पाप को प्रकाश कले जहा थिला सेमानंको न्याय विचार त्याग ओ अधर्म एवं अलोन वृक्ष मूलरे सेमानंकर प्रतिमा पूजा। तत्परे सदाप्रभु जिहुदा को कहती आस आंभे माने उत्तर प्रत्युत्तर करू। यह थिला आजिर पठित शास्त्रांशर सारांश। ख्रीष्टंक ठारे एकत्र आहा यह कि आशीर्वादर विषय अटे। प्रभु आम प्रत्येक को आजिर पठन रे आशीर्वाद करंतु।